go, let's go. Let's go. It's green. Oh no, bilis, Elijah. Bilis. Go, 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 go na. Go. Oh, it's green. It's green, it's green. It's green! Tatay! Uto na si Elijah! Bilis! Hala. Okay. Elijah. Ah, kitang ka boss, dali. Tatay. Ang gibong. May ano, dali. Elijah, kami yan. Ang gibong. Mahiling lang. Ah, Elijah, please. Please, Elijah. Please. Kaman. Wait. Wait. Kaman. 1, 2, 3. Okay. Let's go. Maybe I will help you. Kaya kung mawala ka. Pinakaba mo ko ilos kanina. I thought I lost you. Mami maging kuta itong babae kasi tagilid ang ano. Ako. Di mo nahiling. Wow. Tas mo. Di man kita mahihiling itong nakataasan ko itong movies ko. Dahil sa skutan na nagaro lang kita taga-digdi. Kunan mo. Taas ko yan. Ah, may iba din pala sa akin. Parang huli ako ng kuya. Akala niya naintindihan. Bueno. Ay, nagpapakakan siya rin yan. Nawawara sa paghiling ko si Elijah. May bayad yan. Ah, may bayad. Magkano? Magkano daw yan? Mapating ng cash. Look, Elise, oh. Queen bird! Don't move. Oh, Elijah, Elise. Ikaw din, Elijah. Ask ka dun. Diyan ka, oh, magbigay ka ganito, oh, sa mga ano. O, ikaw nga, tatay. O, dali, ikaw din. Technology. O, dali na, tatay, ka na magrani. At lang? Magrani. Tatay, harap ka man sa ko, tatay. Uy. Akin mo naman. Basog na sila. Busog na. Ako na. Look, Elijah. Tatay lang ka man sa ko, tapos sa talak mo. Oh, madyan, oh my God. Itaas mo na kaya. No powiem ci szczerze, no nie chcę. No. Tak, ja też oczywiście tak fajnie, nie? Po prostu zrobi to z zamiłowania, po prostu kocham. No. Ah, tatay, dyan ka lang ha. Dyan ka lang. Hold it. Nie. Hold it. Ale kumaj, że on po prostu rozpilił ten słonecznik, on ten nasz rozum ze środka wyjmuje i to wyrzuca. Jak one to robią, kurki, zobacz. I one tak szponami to po prostu robią. Just be still. Do przodu. Usog mo. Iro mo. Tay. Padigdita, oh. Hindi ko na ano. Ororo mo ta. Dahil nahiling. Usog pa. Rani-ranion mo sa imo. Yes, thank you.
Layo. Digdi kita. Lumakit sa ano ko. Tapos ito pa. Tatakulan tayo ni. Oh. Oo. Okay. Ganun Elijah, ulit. Elijah. Elijah, dito ka ulit. Duman tayo. Dali. Okay. O, tingin sa dun sa green. Si Elijah. Elijah, tingin sa green. Tingin sa... Dito ka, Elijah, kuya. Dito ka. Dali. Tingin dun. Tingin sa Okay, green. Tingin... Wow! Okay. Ano ba naman? Ano yun, baby girl? Mamuton? I'm not sure. Oh, here! Nakakita ko. It's a real orange chilies. Real orange tree. It's real orange Elijah. tree. Look, what's that? Elijah, look at the tree. Orange Yeah. tree. Daddy, can I show something? That's from a movie too. Oh, nahuhulog ng mami, oh. Nahuhulog lang. O, yun po. Kung sa, apple. Ini, ano ni? Video mo yan? Iyo, binibidyo ko. Dito, nahihiling na. Arog-arogan ko kaya, no? Oh. Orange tree. Mato. Video. Tapos kinakaka na lang ang mga animals. Orange tree, ay. Garda, ito totoo. A bird. Orange tree. Orange tree. Baby, picturean kita. Baby love. Picturean kita in the orange tree. Diyan ka, oh. Dali. Baby love, dito ka, Ay, dito ka. pogi yan. Di pala naka-video. Oh, 1, 2, 3, Elise. Parang kumukuha ka ng orange tree. Yeah. Yeah, okay. Orange tree. Dahil may kitang orange tree sa, sa Pilipinas. Yan sa Toya. Ayun. Dalang hita. Ining i-video mo, mami. Sige. Sikat ata ni Vicky. Red. O ano? Ano, gagana. Trick mo. Ano ni? Wash hands, ha? Wash lang. Okay. Para sa mga Okay. Okay. not naintindihan. No cellphone ba? No skater daw, anak. No skate. No skate. Bawal. Bawal. Bawal di ang scooter. Skateboard. Ayun baga, oh. Elijah, bawal daw yan, anak. Remove that. Saan ta pwedeng iwalat? Iwalat ta na lang ni. Pero como la cuerda es chupada me sentí el picante. Look, it's so Ay, big. anong ginawa mo? I'm sorry. Tatay, videohon ta. Itong araw ka to yung nabibigla. It's a big banana leaf. I can wrap you around it, please. Respect the vegetation. Oh, dito tayo. Gawin natin yung
Bawal. Look, papaya oh. Here oh. Here oh, papaya oh. Maghihinog na siya oh. Yummy. Leron, leron, sinta, bunga ng papaya. Dala, dalay buslo. Sisidlan ng bunga. Come here. Look. Haka. Hooky. 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 Oh, my shoe. My shoe fell down. Okay. Wonka, wonka, wing. Leron, leron, sinta, bunga ng papaya. Dala, dalay buslo. Sisidla ng bunga. Pagdating sa dulo. Napat. Oh, galaw-galawin. Paano ko pag-edit? Oh, sige. Oh, ano Can we sasabihin sing mo? the song? Oh. Hello. Leron. Okay. So now we're in the. We already arrived, but we have gone to the thing to the planter area. There's so much plants. They're so good. And if you saw it here, then you might see, like, you might hold Bako sa mangga, tatay. a beautiful parrot or bird. It'll be cool. Oh, let's go. I wish if you wanted, then I wanted. I would like. I would. One, two, three. 60. Ano talaga yan? Darwin. Park this. Lagay mo dito, anak ko. Ano? Let me come here. Daddy, let me come here. So cold. Like? Okay. Okay. Strawberry, oh. Ah, oo. Dapat may araw kita kanina para sa strawberry. Kami pang paano yung pampara ko. Mami, One. bigyan mo nga ito. Na-video ta ka, ano, tata? Na-video ta ka, ano, tata? O, pampagraw. Nagbuwan sa kanya sa anak ko. Ano yan? Do not touch daw. Ano yan? Lumot? No, Hindi ko alam. that's spider. Darwin is the truth. Ito na experiment. Ah, may nag-explain pala, ano. Elijah, monster plant. May mga monster plant dito. Oh, no touching. That's from a movie. Monster plant. I'm gonna tell something. If it can grow so big, Elijah, and it can eat you. No touching. Can I tell something? What is it? Yeah, look. Oh. Oh, let's go here. You can eat guys too. Daddy? Ano sasabihin mo? Okay. Now we're here to Look for cars? No cars. the other museum, and Museum. here is the beautiful trees around. Beautiful trees. Yeah. And then, And there's lots of things to do. And there's a puzzle. Yes, mysterious again. Can you hold my scooter, Mommy? So here we are. This is up to there. Let's go.
Now, here we are to the other. Nagsasalita si Elise. And here, Picture kita I'll show you a statue. I'll show you a greatest statue. Catalunya. Pretty different too. Boom, 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 boom. Like the epic. So yeah, here's it is. You see that? Snowman flag. Here we are. Yes. Mapicture kita, picture. Tatay. Okay. Elijah, Ali. Ako lang makapatid ka. Kaya na yan. A smile. Si Liz. Elise, here. Okay. I have to be in front of everyone because everyone's bigger. Yeah. So Elijah goes behind, and you and Daddy goes behind, and Mommy goes behind Elijah, and Daddy Parliament de Cataluna. Oh, may flag na naman sila. Oh, iyan na nga lang flag ninda Hindi talaga. sabi. Flag yan sa ano. Spain. Ako. Yun ang flag yaon duman sa Loret eh. Antayin mo na kung paano dito sila ang Ay, parigsaram sa mga kano. sana. Kali sa US na daw mo itong babae. Ay, ay, Arot kin magtaram. aram. Are you hurt? Diyan. Almost. O, dali na ako na hawak Magwa na ka to. na lang. Hawak ka muna. Yun naman na. Hold on sa'yo. Mami, hold on sa akin, baby. Ano din? May tigkakat siyang bola. Ay, tatay mo kayo. Hindi naman kayo man, oh. Oo, maganda. Ano yan? Ba? Simbahan. Aram mo to yung garo kita nagtuturo na dito. Ano ba ano? Di ba baratok? Ay, sige, may ano, may tubig. Ano dyan? Go to the one. Ay, Hindi. Hindi, taram ko anong pigpaparatok do ta. Yes, oh. who wants to try boating? But I'm not gonna row. Elijah and Wants to Elise row. will row. No, I won't. Because I don't know how to. I'm not good at peas. Pwede pa ka Quack, quack, quack. Quack, quack with the fish. Bawal. Duckies. Duckies. Oh, let's go. Boat tayo. Try kita mag-boat. No boating. No boat. Taas mo lang. Tama kayo na ng lugar. Mami, mga nagtaturbo ko dyan. A seagull. Yes, a seagull. O, ilan mo magano ang Can we tapo? go steady? Pirates. Yeah, rafting world. Mami, ang makapalo ng ano. That's the end. That's the pirate. Malumot digdi, oh. That's the pirate. Yes. Gararam ko yung kantang iyan. Iyo pala. Familiar pa. Yan pala. Baby. Less as the car. Elijah and Elise.
What? Kayo ma-road. Ako ma-video lang. Stay here. Dahil na. Madama na sa Labocaria. I want Puro mo. ice cream. Nandun sa Labocaria yung ice cream. Doon tayo sa Labocaria. 4 person, oh. 11 euro. Oh. Doon na sa Labocaria. 30 minutes, 12%, Oh, mag-try. pounds. Dahil na. 3%, 10 pounds. Yan na. Euro yan, anak. Euro. 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 It's euro. It's different from pounds. Yeah? What's pounds? No, it's not a pound. It's euro. What's euro? Euro. The money here in Spain. In Europe. What's euro? Ang tinda mo, tinda. Ay, dahil. Kauli ko kay si Elise. Please, look to here. Wow! Pop Damilis! Wow! Tatay, ano kita ulit ito? Ay, di na kita. Kitang duwa lang. Kitang duwa lang. Kitang duwa lang. Di, Ito nagkakawat ang mga aki. Ito ito mga aki. Anong gigibunta? Ilang duwala? Di ko lang na si Bidget ah. Demo niya. Dahil ako Naman ninyo, demo niya. nag-edit. Duwa. Ako nag-edit. Diyan mo pagdagdag. Hindi. Tapos no. Oo. Oo. Nagbabarayad. Pinapaugma talaga. Pinapaugma lang da mga aki. Mapapicture kita dyan. Kitang duwa. Sarap pa, sarap pa. Ini maano na siya daw. Mabubble siya. Wait lang. Wow. Wow. Puppet. Puppet. Boom. Elijah, go puppet. Papicture kita. Papicture. Elijah. It's alright. Elijah, giant one. Ay, mami, pit. Okay. I'll pull you then. I will pull you. Ah, yes. Tatay, may gusto pang libuhon. Itong ini oh. Saan na? Okay, give me the scooter. Where are we going? Can we do it, Daddy? Can you pull me this? Akin na, Elijah. Give me a scooter. Elijah, give me a scooter. Elijah. We will get ice cream after this. Yes? Ooh, you want to let me shoulder and right? Ini. Tay. Elijah, wait. Pelikula. Going that side? Then can we go in that side? Yes. That
Ay, si Poseidon ba gani, oh? Tatay, may Poseidon palang video, oh. Si Poseidon. Tapos lock na digdi. Bawal pa na. Aquarium. Dito. Itataas kita. Makikita magda-dance. They're dancing, ano? Oh. They're dancing, yeah? How did they get there? Sila siya mas... There, You don't have a new trick for swimming? What's your name? Like yesterday did. Like yesterday. 8:40 na. Ay, 7:40. Ano mga shop to? Siguro ang next invest sa ano ito mga fresh na ano. You know, it's closed right now. But I think it's closed right now. Uy, yun naman ang pakagibo ka na yun. Are you asleep right now, Daddy? Ha? I'm just asleep right now. Mag-shower ka kahit quickly lang. Kasi ano, So we have malapit to do tayo. one and then shower. Hindi tayo ibigitan. Sabi ko. Istanbul. Maan. Kami no? Diyan ka naka-istara, no? Up. Ano yun? Turon. Gusto mo digdi na? Kapakalan tayo digdi. My ice cream. Pagbalik ka. Ano? Sali mo. Ay, diretso na kita. Sumalan. Bye-bye. Yung ano, doon kita. Ate. Si Ramon di Aki yun. Asal. Ay, may asal. Oh, sira. Cookie Monster. The Cookie Monster. From Elijah's birthday. Ano yun? Ceramic na ano. Pero masiram to, ah. Ah, aray. Sumuto pa eh. From Elijah's birthday. Bukareya muna kita. Baka mas masiram duman. Of one of Elijah's birthday, remember? Yes. Ah. Yeah. The thing. Like, we didn't watch anymore. So we have to still watch it. Tapos sa aga, dapat maghanap kita ning... Tigdi na lang ka Sinda. Elijah. Magano? Magbahay. Doon kayo sa Walyo. Aluyin si Koya. Ay, cute Pwede to, ka no? magtawid. Cute to. Tawid kita. Oo. Palit.
Lahat. Hindi ako mapa. Udon. Garo mga ano, mga daay mamahalon man ang mga kakaanong dito. Dari na ito. Dari diretso. Ano lang siya, nasa 7 euro. Ito pa. Dai, ang gusto kong sabihin, dai siya araw katuyo kamahal laro sa UK. ang ano baga duman, ang ano yan, ang ramen nasa 13 to 15. Diba? 16 pa lang. Sa Wakamama, magkano ang ano niya? Aw, toda. Ay, sana makahanap kita ng ano, stripes mo. Sana. Pagbalik ka na lang. Yung Barcelona. Makatama ka, Elijah. Market. Dahil na ako na. Let's go. Dito. In 10 minutes. So we can reach there so we can get now. Yeah. So we can reach there before it closes. Because when we are inside there. You'll get stuck inside. Just kidding. It won't be. So if it closes, we can come back on the Put. Malagay mo left. Very Saan? Diretso? Diretso daw. Right dyan. Okay. Green. Green. Isa. Ano mo to? Ito sasakyan. Parang yung sa ano. Mad Max. Fumu! Fumo. Ano po mo? Angry moving. Look at the angry moving. Yeah. You see that? Well, let's go. No, wala na. Wala na. I want to ice cream. Oh, pupunta na tayo sa ice cream shop, yeah? Matrain kita? I want to underground. Ice cream muna. Ay, yun na mami. Tapos mga old na. Nalulula ako. Garo. Nalulula ako ang itsura niya. Pagod ang linis. Sinahin mo ni Bob. Sarap ang mga ni burger. Si Kuya mo, gusto ko. Hindi lang ako.
I'm done. Nanay, it's Raya. I'm the last dragon. Yeah. Green room. No, it's not. Let's go. It's look like squirrel, but it's not. Ice cream. Ooh. Madyan kita ulit. Picture kita. Sige. Madyan, dali. Mabuk. My ice Bukri yan eh. cream. Mamaya. Doon sa... No, Mama. Nandun na. Okay. Yaw na kita digdiyo. Oh. I lost second. Second. 8 minutes. Already 8 minutes. Stop. Anong binibidyo nila? What? Ito ang flagang Spain. Pero di ko aram to katain. Oh, di iba yung sarap na yan. Tapos mo daw mami para mahiling ka basta minsan. Ano? Nailing man yung gabos tatay, promise. Sa ilan tataho mo niya. Nailing yan. Mas okay nga ni Arab ka rin. Generally. Police. Palaw. Where's the police? There. Go straight and then kanan. Pamilya po. Ayun eh. Ay, sa simbahan niya. Mayo talaga ako. Mayo akong music, ano. Tapas. Tapos na kami kaya paella. Miming ko lagi bukan ayo. Bang Nen ayo. Huh? Belajar, slow down. La Casa de la Cas. Dali kayo scooter mami. Hindi mo ako na ilalagay scooter. Okay lang ako. Surprise. Surprise box. Daddy, what is the phone? Ah, from Disney? Yun na cute. Oh, may ensalada dito. Begin with a B. Body? Iba ng pamot yung dito. Tanto arriva da lì sicuramente. I'll give you a next It has a beauty in it.
Huwag kang silis. Sige, let's go. Saka, silis mo. Huwag kang magtuduman. Otto, Elijah, come here. Come here. Come here. Shiga-biga. Let's go, tamais ka na tayo. Lagi ako sila yak. Dito ka, Elise. Careful sa mga ano, matimbak na ha. Oops! Huwag ka muna na. Mas be careful. Akin na. Kasi there's so many. Akin na, akin na. Alis ka na dyan. Walk, walk. Walk, Elise. Uy na mo, mami. Ang gano'n. Whoa, sorry. Fine. Fine. Be careful. Tattoo. Dito ko ito kan. Akong tindahan, digay. Tatay, kung ano-ano tinitinda. Sa baba, tindahan. Sa taas, mga kagarong. Hi, Callie. Where did that go? Where did that go? Nine, I want to Lego. Saan? Ha? Oh, you recognize the flag? What does United Kingdom flag look like? You can have a look later. Oh, is it that one? Mami, kapansin mo din kita Tagalog yung mga kung ano-ano. Kasi garo lang kita tayo. Isa, tayo ka. How like this? Tayo. Oo, may ano. Tata is a Lego store. I want to Ito, go ito. to the Lego store. Oo. Oh. Okay na to. Ayan na, dito. Oh, dito na daw, Elijah. Nandito na. Laja, dito na tayo. We're here. Ibang ko. Wala, makatama ka dyan. Ang mga itsurahan pati ka mga agila. Matagal-tigil lang. Taga-titi. Silis, garo lang nag-agila. Wat ja, wat moet er?
Geleceklerden Wala ko dyan. Hello po. Hello po. Wala ko dyan. Ay, ba? Hindi, ako lang. Ito Tagalog eh. Wala mami. Uy, oh! Uy na. Bocarea. Yan na, bago Oh, magsara video. to. Video mo na kita. Ito, tatay. Mamaya mo ito. Iya. Ham. a lui. Con le mani sporche. Tatay. Isa. Days. Want some fruit? Uy, Elijah, no. No. No touching. No touching. Mami, prutas na lang mami. Ayan, oh. Ay, sige, isa. Want some? Isa. Ayan, oh. Pwede man. Ito. Elijah, wait lang. Minsan mas marami pag Karen, gusto mo? Wait lang. Hello po. Opo. Alin masarap dyan, te? Lahat. Pero ito masarap, mushroom. Ah, sige, yan. Ito po. Ay, sorry. Para hindi ano, Wait daw. kukunin ko yung ano, yung masa malamig. Ah, sige. Ako siya malamig kami. Alin, passion fruit o gusto. Ay, alin po yung matamis? Ay, wala na yung isa. Nabenta na lahat. Hi, tita. Ay, tita. Yan sila. Ito na lang. Isa lang. Ay, hindi siya medyo maasim ito para sa mga Ah, bata. sige. Kasi may passion fruit. Ito mangga. Mangga lang. Mangga lang. 10. Ito Ano kaya. yan? Oh, sige. O, pwede na lang nga po yung banana. Ito na lang. Hello. Magkano pala yan, mami? Magkano po? 9 euros. 9 euros. May ano po kayo? Sarap po. Walang tubig. Walang asukal. Puro yan, puro. Puro. Ah, patikim. Elijah, tikim ka din. Share na lang tayo. Elijah, ayun na. Ano po yan, ate? Sip-sip ka dun. Almond. Ayun, Elise. Bigyan kita. Bigyan mo si kuya mo. Walang titikman niyo. Magsasara na pala. Oy! Sarado na yung kasi ano na, Late na. late na. Pero sa dulo wala na, sarado. Ah. Ah, Dito lang ako na. Nagsasara kami 8:30. okay. How do I screenshot? Ay, yung Tagalog mo, Elise. Tagalog, Elis. Ikot-ikot lang po kami. Salamat po. Ah, Andiamo a me ang gwapo digdi oh. Mamaya na. Gawa sa amin oh. Strawberry, ano, tatay? Move. Elijah. Paano si Day naubos? Inaano ni?
chicken avocado. Ano naman daw? Ano, di ko kita saga? Hindi nakatatuman, nakatatuman. Daja. Malun man? Nine? No? Kagayan. Mana? Mana? Elijah, Siya. ano? Mana? Sarado na eh. Sarado na lang. Hindi ba gusto mong makaloob? Tsaka sardinas. No, it's this is close to hotel.